Good morning, everyone. Welcome to Nagamis News. Notun khobor to apni khan logoti loi kina aise. Dimapurte officials khanbor mass action kor thaka aro bakeries khange surprise checking gorshi gogina khobor junai dia ase. Sources hisabte khobor di tu janiba ase Tuesday Fizurti Department of Health and Family Welfare Dimapur District Administration aro Food Safety and Drug Control tai khanbratu surprise checking to sematila laga fix action kor thaka itu jaga de check gorshi ko ase. Tai khanbra check koratu itu mass kantu formalin containment korgena ane ase itu khobor tu paishi goshe aro itu mass kantu sematila laga action jaga de thaka itu jaga de tai khan check gorshi ko ase. 20 ta nishina mass variety khante testing korbo nimite tai khan bra pathai dise aro itu testing lagar result report tu 15 din bitorte wapos ai jabo inka jona ase. Dr. John Kemp Food Safety Officer Taibar Kushe Taikan to itu mass action Gortaka Jaga Ekla no Holibi itu area te bakeries aro confectionaries kantaka itu kan sub to check Korishikuase. Aro Taikan ga report to government ke submit Korbole Asukushe. Kubordi to be Genevase Health Minister P. Paiwang Konyak Taitu District Tuesday de Aigenasi Taibar directive dia has surprise to checking kantu Korishikuase. Aro itu Kali Dimapur Tekla no Holibi itia Mokokchung Longlen Tingsang Mon itu kan tibi sub checking korbole ase gina khobor tu junai dia ase. Nagaland Lok Sabha members sopong meren to framework agreement aro agreed position itu tu kagas te likha ekla noi holibi husa pora cholabole mang kore ase. Nagaland laga Lok Sabha member S. Supong Meren Jemir Taibar Kushe Central Government aro Naga National Group bitorte Framework Agreement August 3, 2015 aro agreed position November 17, 2017 te sign gorgena thaga itutu khali kagaz te sign gorgena rakhibo na lage hoilebi ituke hosa para baharte ulaigena ituke cholabole time to aishi inga go ase. Taibar Kushe Central Government khange Taibar appeal korase itu agreement ke रुखाए गेना नथाकिबि होलेबि एग्रीमेंट की लिखि गेना আছে ইটো লগা হেসা পৰে জলদি হি নাগা মানুখান বা रुखि থাকা ইটো আনিবলে তাইবাৰ জনাইছে তাইবাৰ কৈছে নাগা মানুখান লগা নেশনাল সোশ্যাল ওয়ার্কার তাইখান তো বেশি সাল বড় মৰি গেনা আইছে আৰু জান দি গেনা আহা ইটো খান সব লগা দুখ সুখ ইটো খান আনিব নিমতে ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট তো ভাল একটা রাস্তা আছে আৰু সাইন কৰগেনা আছে ইটোকে ইনকা কাগজতে ৰাখি নথাকিবি হইলেবি আনিকেনা নাগা মানুখান লগা খুশি দিনটো চাবলে দিব লাগে কইকেনা ইটো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইতিয়া কোনটো প্রেজেন্ট তে খাৰা আছে তাই খানকে তাইবাৰ ৰুখিস কৰা আছে কইকেনা খবৰটো জনাই দি আছে ডেপুটি কমিশনাৰ কহিমা পৰা ইনফৰমেশন টু দি আছে ৰাস্তাটো বন্ধ কৰা আছে কৈছে আৰু ইটো এক্সেল ৰেষ্ট্ৰিকশন কৰা ইটোটো উঠাই দি আছে কইকেনা খবৰ জনাই দি আছে Deputy Commissioner Kohima laga notification te box cutting rasta itu Kohima town te thaka itutu repairing korbole ase itu nimite November date 20 para loigena 27 tak tetu bond korgena thakibo itu nimite itu rasta te aha ja gari khan ke dusra alternative rasta tu dhori thakibole juna ase notification te itu bi dekha ase excel restriction kor thaka National Highway 2 Kohima district te itutu immediate effect para uthaise aro itia gari khan kun tu heavy vehicles khan saman bukhigena jay itu khan 30 tons laga gari tak tu itia Kohima district restriction kor thaga uthap chetu chalabo paribo koigena khobor tu junai dia ase Nagaland laga governor to Kipri district e jaigena ase aro taibar Kipri te thaga tamte Kipri laga manu kan ke bishi bahal khobor tu junai se koigena khobor dia ase Sources hisabte khobor di tu janiba ase governor of Nagaland la Kanchan to Kipri district e aigena ase aro Kipri district panchayatam te taibar head of department civil society organization Kipri district কিমান আছে তাইখানকে ডিপুটি কমিশনাৰ লগা কনফাৰেন্স হলতে নৱেম্বৰ 19 তাৰিখতে তাইখান লগতে মিটিং তো কৰিছে গো আছে ৰিপৰ্ট হিচাপতে ইটো জানিবা আছে গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰধানমন্ত্ৰী টিবি মুক্ত ভাৰত অভিযান ইটো লগা ওপৰতেটো কথা কৰিছে আৰু কিপুৰি ডিস্ট্ৰিক্টে 2025 তাক তেটো টিবি কান সব হাৰাই দিব লগা ইটো কথা কৰিছে গো আছে ইটো একলানে হলিবি তাইবাৰ Public Kanki Government laga schemes Jal Jivan Mission CMHIS aro Ayushman Bharat Card itukan laga faida uthabole jonaise ko ase Kipri district e problem kan ki faces kora ase itukan laga oporte civil society organization aro administration pra tai kan logode discuss korse utu tamte governor pra goshe civil society organization kanke government of India center government aro state government logode hat milagina cholibole goshe meeting korotamte United Samtang Women Organization AST taikhan laga president bar memorandum to governor ke dishe aro taikhan bar appeal korise governor ke Kipri laga district hospital te maki khan tu bishi duk pa ase itu nimite ekta gynecologist laga doctor ekta tu district hospital te anibole taike junaise
Kiprite ahatamte governor ke bishi gorom pratai ke welcome korishe civil society organization deputy commissioner aro departmental laga head kan executive engineer PhD project director DRDA chief medical officer tai kan bra sab pra governor ke warmly welcome korishe kina khobor di junai di ase Manipur laga situation du bishi biya hoi thaka laga oporte Assam bra Manipur lagode border to seal kor dishe aro commando khan rakhi dishe kina khobor junai ase Sources hisabte khobor di janiba ase Assam laga state government bra itia Manipur lagode border share kor thaka itu sab jagate checkpoint khan du bharai dishe aro itia Assam state police commando force itu khan du sab border jagate rakhi dishe kina khobor pai ase khobor di nika janiba ase Assam aro Manipur bitorte 204 km lamba border to share kor thake koise aro Assam government kapra tai khan laga citizen khan ke protect korbo nimite itu kadam tu uthaise koi ase Assam laga minister bra koise tai khan tu eku risk to chance lobo na parbo itu nimite itu kadam tu loise aro Assam police official khan bra koise border area te public khan kiman ase tai khan bi suspected activities khan tu check kor thakibi aro eku khobor paise kole tu immediately police ke report korbole khobor tu junai ase Enforcement Directorate Canberra India te 22 jagate raid korse aro itu checking korotamti rupees 12.41 crore to Lottery King Santiago Martin laga seize korse kogina khobor junai ase Sources hisabte khobor di juniba ase Enforcement Directorate Canberra India barte 22 jagate tai khan tu check korse ko ase itu checking to Meghalaya Tamil Nadu West Bengal Karnataka Uttar Pradesh aro Punjab itu khanti money laundering laga case te tai khan check korse aro tai khan check korotamti rupees 12 crore 41 lakh cash to seize korse ko ase tai khan bra itu checking koratu Directorate of the Meghalaya State Lottery tai khan bra Meghalaya Police kan logote FIR to lodge korgena takishi itu nimite tai khan bra Santiago Martin kuntu lottery king koi thake tai laga jagate chapa maratamti itu khan tu seize korse kogina khobor junai di ase Ukraine bra American laga long range missile tu chalaise aro Russia laga bitorti hamla korse kogina khobor junai ase Ukraine laga defense forces laga sources hisabte khobor di tu janiba ase American laga president Joe Biden bra bon korgena thaka itu restriction hatai dia pchete itia tu tai khan bra long range missile tu Ukraine ki disha aro Ukraine bra itu bra loigena American laga bitorte jaigena hamla korse ko ase itu long range missile tu Brest region di 130 km border par korgena jaigena Russia laga military site aro territories kan tu hamla korgena bhangai dishe kogina khobor janiba ase Long range missile bar hamla koratu November 19 ratite korse koise aro Russia khan barbi itu to confirm korse aro tai khan bar dangor warning to Ukraine ki issue korase itia to larai tu chota noe holebi Russia laga response to bishi kara hobo aro dangor bomb pra tai khan tu hamla korbo koigina junai di ase খবর ইমান দেশ শেষ কৰাছে জলদি নতুন খবৰ লৈকে আপডেট কৰিব কোনবা মানুহ নতুন চেনেল চাই থাকছে কলে তো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি